आज विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रार तृतीय दिवस महाराज राजुति चली समग्र मथुरा नगरी कंपी उठुची महाराज अट्टहास्य मथुरा नगरी। तेबे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रार तृतीय दिवस आज अनुष्ठित आम अच्छू मथुरा नगरी राजदरबार ठारे मो कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी चित्र देखेबे कि महाराज कंसक निर्देश रे रंगारंग कार्यक्रम अनुष्ठित होगा जाऊँगी। सीधासलख दृश्य देखुंत प्रतिदिन टीवी कार्यक्रम माध्यम देखु ये हूँ मथुरा नगरी जो रही राजदरबार महाराज निर्देश रे रंगारंग कार्यक्रम अनुष्ठित तेबे आम सहित किसी दर्शक जोड़ी आसतु विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा को नहीं केते उत्साह उद्दीपना रही मन में तमाम विषय को नहीं सीधासलख प्रतिक्रिया चाहवा जानिबा। मैडम परिचय देबे। मु मधुमिता पुजारी मोर जन्म एठी किंतु आमे बाहर रहू प्राय मु 20 वर्ष परे आज धनुयात्रा को आछि। ये तो 2 वर्ष परे कोनी अनुष्ठित हे जे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ एटा विश्व प्रसिद्ध एटा वर्ल्ड रिकॉर्ड हे सारलानी एबे किंतु 2 वर्ष बंद हे जाइतिला सेति पई एबे जो हेछि बेसी उत्साह उद्दीपना रे मु रायगढ़ रो मोर पिला पिली रे की आछि देखिया को आ माने 2 वर्ष पूर्व जहा हेतिला एबे तो आहुरी माने भव्य रूप रे सेटा हेछि। दीर्घ 11 दिन महाराज कंसक राजनीति चलिबो। महाराज कंसक अट्टहास्य रे पूरा मथुरा नगरी कंपी मथुरा नगरी बहुत भल लागछि बहुत खुशी लागछि। आज तो से आमर नगर परिक्रमा रे जाइथिले आमे तांको हम घर सामने रे देखि के आछी तापर पुरी एबे आज हम आके एठी आछी देखिछु तांको हमको बहुत खुशी लागुछि। मथुरा नगरी वासी को पय कोन वार्ता रहइबो? मथुरा नगरी वासी को पय माने कंसकर जो एबे राजनीति चली छी मथुरा नगरी रे आगु को भी माने कोन से प्रकार माने असुविधा न होबा कथा। आज्ञा परिचय देबे। मो कुमार साहू पंचायत कॉलेज वार्ड नंबर 13 रु 2 वर्ष परे हमर विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा बहुत उद्दीपन उत्साह पालन करा बहुत प्रथम दिन बहुत भीड़ रास्ता घाट पुलिस ट्राफिक बढ़िया आराम से भल बहुत सुंदर बहुत सुंदर लोक मान आज प्रथम रंगमंच देखी बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर वर्तमान त्रिपुरा महाराज कंसक राजनीति चली मथुरापुर मथुरापुर आम बर्तमान अच्छु प्रशासन रे चलीचु बहुत आनंद बहुत भल बहुत सुंदर। परिचय देबे। डली पात्र नगर रहे बरगढ़ रहू धनुयात्रा पूरे 2 वर्ष परे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा अनुष्ठित दुई वर्ष परे विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा हेबारु बहुत खुश लागुछे एते रहबारु बहुत भल लागुछे। दीर्घ 2 वर्ष परे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा होइछि एबे केते उत्साह उद्दीपना से अपेक्षा करिथिलु अपेक्षा रे थिलु एडा जेतु विश्व प्रसिद्ध अछि समस्त जगी की थिलु आउ सारे केबे से कंसलिया कृष्ण लीला को देखिया को मिलिबो कंस राजा को दरबार देखिया काउ सारे मिलिबो बोली हमें जगी रहिथिलु। आज्ञा सर्वप्रथम आपन प्रतिक्रिया परिचय जानिबा पई चाहिबी। मो ना भगवान प्रसाद बळ मो राउरकेला अछि विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा देखिया भाई मन में कते उत्साह अछि मन रे बहुत उत्साह मन से बहुत जिल्ला रे पदस्थापी जंती दीर्घ 2 वर्ष परे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा अनुष्ठित केमिति देखु मन तो बहुत उत्साह कारण कोरोना समय हेई नथिला आमे 2 वर्ष रे पुनी देखिया पाउछु एटा एटा कोन बरगढ़ रे संस्कृति काल बरगढ़ नुहे एटा होती हमर ओडिसा रा सर्व माने समग्र पृथ्वी रे एटा गोटे प्रसिद्ध धनुयात्रा एबे मुक्त रंगमंच पृथ्वी रे कोन स्थान नाही जे कि हमर बरगढ़ रे हमर ओडिसा रे एटा गोटे ऐतिह्य जे कि हम सारा पृथ्वी रे यार ना पकेइबो। जेहेतु महाराज कंसक राजनीति चली महाराज अट्टहास्य रे कंपी उठुची समग्र मथुरा नगरी ताको केमिति देखुछन? बहुत भल लागुचे जे कि एभले नेचुरल एते नेचुरल जेबे अन्य कोन तरह आमे देखियो पाउ अनेक यात्रा आमे देखु टिकेट काटे देखु किंतु एभली यात्रा आमे कोन देखिया पाउ ना जे कि हमर महाराज कंसकर गोटे संपूर्ण माने प्राकृतिक बा नेचुरल जागंती कारण बोधे आमे भाबुती पुराण जगरे बोधे कंस बोधे एई भली थिला आमे वर्तमान हमर मानस पटरे एटा हम चाली आछि हमर। आज्ञा सर्वप्रथम परिचय देबे। मोर नाम रे साहू बरगढ़
କଣ କହିବେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଭିଡ ଲାଗି ତ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଭଲସେ ହେଇନି ପାରି ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 75 ବର୍ଷ ହଉଛି ମଥୁରା ନଗର ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ହଉଛି ସବୁଆଡେ ଜାକଜମକରେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ ର ବି ଭଲସେ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇକି ଭଲସେ ହଉଛି ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଜୀବନ ହଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଆଉଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇଟା ଆଉଛନ୍ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ କଂସ ମହାରାଜର ଦରବାର ମଥୁରା ନଗରୀ ଓପନ ଥିଏଟର ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆଉଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉଛନ୍ ଯେନ୍ତା କରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡାମ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୁଇଁ ସୁରମା ହୋଟେଲ କହୁଛି ଆମର ରାଜନଗରକୁ ଆଇଛେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜୁତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଖି ତ ଆଇଛୁ ଭଲ ଖବରଦାର ଆଇଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେବେ नमस्कार मो ना सुरेंद्र पत्र मुई नयागढ़ आसी କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋରୋନା ହେଇଯିବା ଲାଗି ଆମର 2 ବର୍ଷ ପୁରା ବହୁତ ମାନା ପଡୁଥିଲା କିଛି ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ନା ହଉଥାଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବରଗଡ଼ ଏତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପୁରା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଅଛେ ଆଉ କଂସକୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କଂସ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥର ପୁରା ପୁରା ଏବେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲେନ ଆଉ 7 ଦିନ ବେକେ ତ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ ପୁରା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମଥୁରାବାସୀ ଗୋଟେ ବି ମଥୁରାବାସୀ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମଥୁରା ନଗରୀ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ରହିବ ଯେ ସବୁଆଡେ ତାମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ସବୁଠି ତାମାନେ ସବେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବେ ଆଉ କେହି ମାଡ଼ଗୋଳ ନାହିଁ କରି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିବସ ଏନେଇ ଆମେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲୁ ଓ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ମଥୁରା ନଗରୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।